Sidiki ni nɛnɛ u ka affaire in tɛmɛna donc kɛlɛ kura de nana tuguni comme quoi kunu i b'a ye a ka 50 millions yira mɔgɔw la pour que mɔgɔw ka dɛmɛ ka Adama Traoré remercier donc dɔw fana bɛ kɛrɛfɛ u bɛ ka i b'a contredire ko tiɲɛ tɛ ko i b'a ye nkalontigɛla de a bɔra tan dɔnna tan donc an bɛna kuma o de kan u bɛ tila ka min kɛ tuguni u bɛ taa Sidiki bɛ k'i yɛrɛ snapper ka tila ka diɲɛba yira Valju kɔnɔna la i m'a faamu i b'a dɔn u bɛ ka comparaison don u ni ɲɔgɔn cɛ Sidiki ni i b'a fɔlɔ u kun ka di mais sisan comparaison ni kɔni y'a yiralen ni kɛlɛ kan yɛrɛ de nka cɛ k'an bɛ ɲɔgɔn na quoi i b'a mana fɛn kɛ bi sini Sidiki bɛ bɔ ka ko dɔ kɛ min ka jugu n'o bɛ Sidiki bɛ ko dɔ kɛ k'o contredire des trucs comme ça aw ko k'aw bɛ fɛ k'aw ka bɛn Sidiki yɛrɛ ko k'a bɛ ka d'ale ye ani i b'a ka bɛn mais o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ se ka kɛ yɛrɛ i b'a mana ko min kɛ bi sini b'o contredire o bɛ se ka kɛ cogo di k'an t'a choix ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ ani fɛnɛ qu'est-ce qu'ils font aussi les plus proches de Sidiki olu bɛ min kɛ tuguni ni i b'a ka ko u bɛ kuma jugubaw yɛrɛ de fɔ i b'a ma quoi imagine dans l'affaire nana o ye min fɔ i b'a ma e ni ne ka di sisan nɔ ne kɛrɛfɛmɔgɔ bɛ se ka nin fɔ e ma cogo di k'a sɔrɔ ne ma dɔ fɔ e ɲɛna o bɛ se ka kɛ cogo di hali n'a kɛra siɲɛ fɔlɔ la filanan a man ka kɛ o ni 50 millions kuma in na imagine ne yɛrɛ y'a ye page dɔw kan ko a ka taa a ka so i b'a ka taa a ka so k'a ka taa ni diɲɛ da tabali sanfɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a snapper pour que k'u ka da la ko i b'a Robert dɛ a don ta bɔ ta nkalontigɛla cɛ dɔ yɛrɛ bɛ taga i sigi tuguni fɛn kɔnɔ ni yɛrɛ ta i b'a sɔrɔ muso yɛrɛ de don mɔgɔ t'a dɔn o bɛ tila ka t'i sigi ko ko Jabate kan ka mun de kɛ nin na an ka jeni n'u bɛ jumɛn bɔgɔda n'i y'a jeni i b'a dɔn mun bɔ la ni ye jeni Sidiki ma a bi ko a bɛ min kɛ tuguni ko i jɔ ka kuma fɔlɔ Sidiki ka famille yɛrɛ tɛ dɛ Sidiki yɛrɛ o don o gaspillation gâchis a bɔra a y'o bila page kan quoi ale dun y'a fɔ k'a fɛ ale n'i b'a ka bɛn a ma dan o dɔrɔn ma i n'i ba tɛ se ka bɛn tabili fana ta a y'o bila a partage i n'i ba tɛ se ka bɛn o la i b'a tɛ laloma ye u bɛɛ b'u yɛrɛ kɛ u b'a fɔ ko i b'a kelen de b'a yɛrɛ kɛ victime bɛɛ da b'o de kan Mali rappeur bɛɛ b'o fɔ gaspille ko ten talibi ko ten tɔ i m'a faamu i m'a ye mais et puis u bɛɛ de jɛra ka i b'a kɛlɛ sisan u bɛ k'o de kɛ u bɛɛ de jɛra saba de bɛ ka i b'a kɛlɛ i m'a faamu ko i b'a kelen b'a yɛrɛ kɛ victime i b'a taa yɛrɛ kɛ victime Sidiki fana b'a yɛrɛ kɛ victime saba n'aw farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka foyi kɛ i ba la foyi i b'a c'est un enfant béni a taara a ma se ka a taara don mɔgɔ min taara k'i to a taara don c'est fini ala de y'o kɛ ok cɛ a ye fara cɛ la a to yen nɔ cɛ a ka 50 millions yira n'a tɛ se k'a remercier n'a tɛ se ka a fɛngɛ a encourager ou bien ka c'est simple n'i tɛ fɛ ka 50 millions ye i bɛ bɔ YouTube kan ou bien bɔ Facebook kan sinon Facebook dilanɲa t'a dɔn dilanɲa t'a dɔn i sɔnni ma kɔni Instagram fana ye dilanɲa t'a dɔn o ye tiɲɛ parce que tile fila in tɔrɔ n'i y'a choix yɛrɛ Facebook yɛrɛ bɛɛ hali ne yɛrɛ ka fil d'actualité n tɛ mɔgɔw ye tuguni i n'a fɔ i terikɛ ninnu photo i t'u ye tuguni i t'u ka ko ye tuguni a bɛɛ i ka wani tɛ a don t'a bɔ tan dɛ Sidiki dɛ a don t'a bɔ tan non ne dabali bɛ ka ban maliyɛnw na jɔn min ye fɛn filmer ka ko Jabate kan ka jeni n'o ye jumɛn n bɛna fɛnɛ yɔrɔ ko fini t'a la nin lankolon de sigilen bɛ ka nin filmer parce que ne bɛ nin wari sugu a parce que a ta tɛ ne fana y'a mɛn k'a bɛ Sidiki ka minnu bɛ fɛn kɛnɛma a ko ko de ko mɛ Sidiki bɛ 200 d'u ma et puis sisan Mali e ma fɛn dɔ choix Maliɲɛnw bɛ ka kɛ fɛn de campagne quand tu vois président bɛ wari di mɔgɔw ma pour que ka bɔ ta ye donc sisan fanu fana u bɛ wari sɔrɔ yɔrɔ min na u bɛ taa o yɔrɔ de la a bɛ ka kɛ campagne de Facebook view ɲini na ni j'aime dɔw bɛ bɔ yɛrɛ ka galon dɔ tigɛ fɛn mun tɛ kɛ yɛrɛ o fɔ pour que ka j'aime sɔrɔ ani view ninnu ou bien mɔgɔw ka partager ko wari sɔrɔ wari a ye taa wari ɲini dɛ olu dɔw de bɛ t'u yɛrɛ kɛ u bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn u tɔgɔ kɔrɔ ko Dilaja ou bien ka taa sɛbɛn u tɔgɔ kɔrɔ ko D-Music ka sɔrɔ ka taa dɔ fɔ Iba ma ou bien ka taa dɔ fɔ Sidiki ma olu tɛ fanu ye fanu tɛ fɛn dɔ ɲinina de don a banna fanu yɛrɛ cɛ bon ne ko ne bɛ conseil mun di Iba ma n'a y'a ka message ye Iba i ye mun fɔ Idriss Kone Pomo dɔrɔn de don bɛɛ ka to a ka niveau la ka taa ka baara kɛ mɔgɔw tɛ kɛlɛ in kun dɔn mɔgɔw ka ɲini k'a kun dɔn fana n'u ja kuma sera u bɛ ja a banna n'u bɛn kuma sera don min na u bɛ bɛn n'u ma bɛn yɛrɛ fɛnɛ cɛw fɛn fɛn mana kɛ c'est la volonté a banna i m'a faamu ne dabali banna maliyɛnw na dɛ isi i b'a dɔn ko bɛn man di maliyɛn mɔgɔ ma to kɛlɛ la dɔrɔn de ka d'u ye et puis dɔw fana bɛ Facebook kan dɔrɔn an fɛ Iba ni Sidiki ka bɛn tan olu de bɛ taa Sidiki fɛ tuguni kana sɔn i ni Iba ka bɛn dɛ ka tila ka taa Iba fɛ tuguni kana sɔn i ni Sidiki ka bɛn dɛ olu tɛ se ka kɛ o ninnu ma bɛn i b'a dɔn k'a tɛ
u kɛrɛfɛ mɔgɔ waraja ni siriki ni b'a jada sano i b'a siriki kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ a t'u dɔ wala te i b'a kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ fɛnɛ arrange o de to u tɛ sɔn u tɛ fɛ u ka bɛn bɛn ka kɛ yɛrɛ ne dabali banna mali na dɛ ne y'o f'i ye ko Buba Fani bɛ ka fɛn dɔ organiser ko Biblos la quoi vendredi wɛrɛ tout près ko a bɛ fɛ mɔgɔw ka taa quoi u ka taga u t'u yɛrɛ snap i b'a ni siriki ka sɔn de kan o fitinin ninnu ka duo ninnu quoi u t'u yɛrɛ snap k'a ka d'a ye fɛnɛ u b'a ni siriki ka kɛ parce que Buba Fani b'u bɛɛ choix yɔrɔ siriki bɛ min kan siriki b'o partager a ka page kan ko ha maliyɛn ka yɛlɛ walayi bilahi n y'a ka fɛn chargé communication dɔ fɛnɛ ka publication lui aussi c'est un projet de siriki o fɛnɛ b'a bila ko pour le moment ko ce mouvement ko c'est archi faux ko n'y allez pas i m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ bɛn tɛ se ka ko o bɛ se ka kɛ cogo di siriki b'a fɔ k'ale bɛ fɛ ko bɛn ka kɛ n ka cɛ ni n'o tiɲɛ i tɛ bɔ i ka fɛn dɔ kɔnɔ i ye mun fɔ dɔrɔn de don bɛɛ ka to a ka niveau la a ka baara kɛ quoi il va gagner bien sa vie tel qu'il siriki aussi quoi donc u ka ɲɔgɔn to yen quoi sinon n bɛna fɛn dɔ f'i ye ne nin fara fɛn min bɛ ka kɛ faniw bɛ ka mun bila tel que des musiques chargé de communication ninnu siriki bɛ se ka kun fɛ n'u bɛ ka i b'a ta u bɛ to ka kun fɛ u tɛ ka baara k'ale de bolo u tɛ ka baara k'ale de bolo u ka baara k'ale de bolo mais n'i y'ale bɛ ka kɛ c'est que siriki de y'a f'u ɲɛna ne kɔni ne y'o de faamuya siriki de y'a f'u ɲɛna u k'a kɛ u fana b'a kɛ quoi a dɔgɔnima i b'a tilasia i m'a ye o t'a wolo dɔgɔniya o plus proche ko kuma bɛ tɛmɛ o kan clash kɔnɔ n'a ye contre siriki b'a bila a ka page kan a b'a partager kɔrɔmatigɛli ni fɛnw de a don ta bɔ tan ne ye mun fɔ dɔrɔn n bɛna fɛn dɔ f'i ye ne ninnu farala ɲɔgɔn kan Fally Ipupa kelen ma Bercy ci yan ne ninnu farala ɲɔgɔn kan ko Iba One Siriki concert Bercy n'a tɛ k'o bolo n'u t'a ci i ɲɛ bɔ ne y'o to la sisan dɛ ne bɛ ka imaginer de sinon ne b'a dɔn sisan n tɛ donc les fois non Siriki fan wo i b'a fan wo donc a y'o da b'o fɛ ko in na Fani yɛrɛ yɔrɔ de bolo dɛ fan bɛ fan escrow bɛ an ta ka tɛ fan escrow ma dɛ ninnu ko tɛ dɛ voilà bon n bɛna fɛnɛ yɔrɔ yɛrɛ Fani yɛrɛ ni fɛnɛ tu olu m'u da don nin na u m'u da la u tɛ kuma o hali n'olu da don a la olu bɛ k'a ɲini k'a ɲare quoi ka voilà ka sinon minnu bɛ k'a cɛ olu tɛ Fani yɛrɛ olu ye hindu de fɛn dɔ kɛlaw de dɔrɔn de don a banna cɛ est-ce que olu dɔn ne ma dɔn n'olu ye maliyɛn yɛrɛ siga bɛ sɔrɔ ka maliyɛn a la et puis fɛn tel que fɛn Idriss kɔni point yɛrɛ ka taa i b'a wele i b'a kuma i fɛ ka taa Siriki wele a kun fɛ i bɛna fɔ plateau kan n'i kun fɛ bɛn ka kɛ quoi i b'u bɛɛ de wele i ka n'u sɔrɔ yɔrɔ dɔ la quoi comme ça u bɛɛ bɛ kuma i b'a filmer kɛnɛ kan bɛɛ k'a ye quoi mais i tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa dɔ wele a ye nin fɔ a ye nin fɔ i bɛna fɔ mɔgɔ o tɛ dɔn mɔgɔw na cɛ n ka cɛ j'aime tɛ sɔrɔ ten dɛ Facebook kan ou bien vie minnu tɛ sɔrɔ a ye sɛbɛ a ka manamana ko il faut travailler pour avoir le dieu voilà u bɛ i bɛ k'a kan ka fɛn tigɛ yan connexion tigɛ maliyɛnw na o kɛra c'était waati min na Arasabas wulila tan o ye Facebook fɛn tigɛ Facebook kun tɛ marché cɛ tila k'a to yen de o de kan ka kɛ parce que fɛn fɛn mana kɛ manamanakan fɔla bɛ ka caya et puis i b'a dɔn problème min ye hali ɲɛsigilen kɛra sisan dɔw bɛ snap ka snapper non a y'aw sigi bani a bɛ taa ala sɔrɔ aw ɲɛ a y'a den dɔɔni bon c'est juste ça un petit message quoi donc restez actifs seront de retour bientôt il faut vous abonner quoi. Canada, yeah.